अभी इस थर्ड नशिस्त में स्वाट और टॉ की थर्ड नशिस्त के अंदर हम क्या करेंगे, टॉ एनालिसिस हम जो करेंगे, क्योंकि ये समझ लें कि इसका जो एक्रोनिम है वो उलट है, उसके रिवर्स है स्वाट एनालिसिस से। बेसिकली जो स्वाट है वो नैरो बेस के ऊपर किया जाता है कि जी जो अवेलेबल है आपके पास सिचुएशन उसके ऊपर किया जाता है। तो ये जो टॉ है, टॉ एनालिसिस उसकी आप प्लानिंग करते हैं, उसकी सिचुएशन के मुताबिक आप बेसिकली प्लानिंग करते हैं कि ये आप देखें ना उलट चलते हैं कि आप अपनी पहले जो आपको थ्रेट्स हैं बाहर की इन्वायरमेंट से, आपके जो जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं या आपका जो आउटकम वहाँ पर जो जाता है वो थ्रेट्स हम देखते हैं कि आपको क्या वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकते हैं, आप फोरसी करते हैं। इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लेके अपनी वीकनेसेस को दूर करते हैं, और जब वीकनेस दूर होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेंथ जो है ना वो बढ़ जाती हैं। सो टॉ मैट्रन जो है ना टॉ मैट्रिक्स या टॉ एनालिसिस जो है ना ये मॉडर्न टूल है फॉर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। तो इसके अंदर वो वही इसी तरह से जी अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी और वीकनेसेस हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये टॉ मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ टूल can be defined as a tool to analyze, generate, compare and select the business strategies to attain the overall goals and objective of the company, such as higher sales, increased profits, enhanced brand values, amongst other crucial ones. SWOT matrix is a planning tool, whereas the TOW matrix is an action tool. आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ SWOT करने का फ़ायदा नहीं है अगर आप TOW matrix, TOW analysis नहीं करेंगे। In SWOT analysis we identify all strength, weaknesses, opportunity and threats in point form। क्या आप अपने पास लिख के रख लेते हैं कि जी आप एक्सटर्नली या इंटरनली आपके पास क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं, थ्रेट्स क्या हैं, आप किस तरह से ग्लोबल पर्सपेक्टिव में या नेशनल पर्सपेक्टिव में, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में अपने इदारे को आप कैसे देख रहे हैं ऊपर से। इन स्वॉट एनालिसिस वी आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स इन पॉइंट फॉर्म। आफ्टर दैट वी थिंक ऑफ ईच पॉइंट एज अ सिंगुलर पॉइंट। टॉ मैट्रिक्स इसमें एनाटॉमी में आप क्या देखते हैं इसका कि इसके अंदर जो है ना ये आप जो है ना टॉ मैट्रिक्स फॉलो द रूट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस बट इट इज क्वाइट इंडिफरेंट फ्रॉम द सेम एज स्वॉट एनालिसिस मेनली फोकस ऑन aspect of opportunities and threats. TOW matrix is the tool for strategy generation and selection. बिल्कुल उसके उलट है। TOW analysis is SWOT analysis is tool for audit and analysis of business and is used at the beginning of the planning process. But TOW matrix is opted at a later part of the planning process to decide the way forward for the business. TOW is the work of trade-off between internal and external factors of the company and outside environment that affects the operations and overall objectives of the business. तो इसमें जो है ना जी इसमें क्या है कि मैट्रिक्स identifies potential tactical strategies that could be deployed for the purpose of exploiting opportunities or defending against threats through the leverage of existing strength and reduction of weaknesses. TOW matrix seeks to develop tactical strategies based on 4 different positions. ये पोजीशन हम आगे हम देखेंगे कि जी क्या है कि जी एसओ है, इसी तरह से इनके पेयर बना लेते हैं बेसिकली हम। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर ए पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस that comprises of the employees and staff, HR policies, work culture, nature, features, attributes of the products and services offered to the target market, manufacturing process and techniques, goals and objective, core values and fundamentals of the company. Most of the time the internal factors are controllable in nature. The opportunities and threats are a part of the external environment and comprise of government policies, direct
and indirect competition in the market, evolving and changing taste and preferences of the customers, dynamic nature of market and fluctuation rates of the raw materials required for the production, along the other such intrinsic factors that are many a time not in control of the business and management of the company. کہ جی آپ جو ہے نا جی اس کے اندر ٹاؤ میٹرکس کے اندر اپنی انٹرنسک سچویشن اور انٹرنسک کا مطلب ہے انٹرنل جو آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہوتے ہیں. ایکسٹرنسک سچویشن یا فیکٹر ہوتے ہیں جو آؤٹ سائڈ مارکیٹ ہوتے ہیں. آپ کی اسٹرینتھ, آپ کی جو ہے نا ویکنیسز جو ہے نا, یہ آپ کی اپرچونیٹیز ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں بالکل اسی طرح سے یہ ٹاؤ میٹرس یہ اسٹرینتھ ویکنیس جو سواٹ کی طرح ہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہی چیزیں ہیں کہ یہ برانڈ آئیڈینٹی ہے, پوائنٹ ایڈوانٹیج ہے, کاسٹ ایڈوانٹیج, کنٹینیوس بزنس امپروومنٹ, اس طرح اپرچونیٹی ڈائیورسیفیکیشن آف فار ایگزامپل ای کامرس اگر ہے تو بزنس جو ہے نا جی ہوتے ہیں ای کامرس بزنس وغیرہ, اس کے اندر کنٹینیوز ٹو انکریز اویئرنیس آف اٹس اون برانڈیڈ پروڈکٹس اینڈ سروسز, ایکسپینشن آف local businesses, promotion of strategies, cooperation with affiliated industries. Weaknesses کے اندر low profit margins, seasonability کہ جی سردیوں کا مال گرمیوں میں نہیں بکے گا, گرمیوں کا مال سردیوں میں, تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی آپ اس کو پھر آپ اس کو ایک ٹیکٹفلی آپ بیچتے ہیں کہ جی سیل کے نام پہ جو ہے نا آپ لوٹ سیل اور وغیرہ وغیرہ جو ہے نا آپ بازار میں جائیں تو بہت ساری وہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو تھریٹس کے اندر ہے لاس آف پروفٹس ڈیو ٹو لو پروفٹ مارجن, پیٹنٹ انفرنجمنٹ, ای کامرس انڈسٹری بیریئرس اور سائبر سیکیورٹی ایشوز وغیرہ وغیرہ. تو اس کے اندر جو ہے نا پھر آپ کیا کرتے ہیں, اس کے پیئر بنا لیتے ہیں جیسے میں نے پہلے گزارش کی. ٹاؤ انالیسز از این ایکسٹینشن آف SWOT انالیسس فریم ورک دیٹ identifies your strength, weakness, opportunities and threats, but then goes further in looking to match up the strength with opportunities and threats with weakness. تو آپ دیکھیں کہ جی اس کے اندر اپرچونیٹی تھریٹ جو ہے نا یہ ادھر رکھ لیا, اسٹرینتھ اور ویکنیس آپ اس کو اوپر بھی رکھ سکتے ہیں, ادھر بھی رکھ سکتے ہیں. تو آپ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں. تو کیا ہے کہ جی آپ دیکھیں یہ اسٹرینتھ ویکنیس یہ ٹریڈیشنل SWOT انالیسس ہے. اس کے بعد ٹیکنگ SWOT انالیسس ون اسٹیپ فردر کہ جی آپ پلاننگ جو ہے نا اس کے مطابق اپنی کمپنی کو جو ہے نا اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اندر ٹو میٹرس کے اندر دیکھنا جی یہاں پر آپ دیکھیں نا یہ اسٹریٹجیز یا ٹیکٹس جو ہے نا SO اسٹریٹجیز, W اسٹریٹجیز, ST اسٹریٹجیز, WT اسٹریٹجیز. تو آپ ان کو وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں, اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ پلان کرتے ہیں. سو ایٹ اے پریکٹیکل لیول دی اونلی ڈفرینس بٹوین ٹاؤز اینڈ SWOT از دیٹ ٹاؤ emphasizes the external environment while SWOT emphasizes on the internal environment. In both cases this analysis results in a SWOT or TOW matrix. The main purpose of a TOW matrix is to reduce threats, take advantage of opportunities, exploit strengths and remove weaknesses. تو اس کے لیے آپ دیکھیں گے جی آپ یہ اسی طرح سے لسٹ کرتے ہیں ٹو میٹرکس کے اندر کہ آپ کی کمپنی کے جو ہے نا جی اسٹرینتھ کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, اس کے بعد اس کے اپرچونیٹیز کیا ہیں, تھریٹس کیا ہیں, اور اس کے مطابق آپ لسٹ کر لیتے ہیں ان کے پیئر کی صورت میں. دیکھیں نا جی یہاں پر یہ ادھر سے یہ اسٹرینتھ ہے, ادھر سے ویکنیس ہے, اسٹرینتھ ہے ویکنیس ہے, اسی طرح سے یہ دیکھنا یہ یہاں پر آ گیا. تو آپ اس کا ایک وہ بنا لیتے ہیں ماڈل آپ اپنا. تو آپ اس طرح سے آپ دیکھیں. اچھا اس میں نا بہت ساری چیزیں آپ نا جو اسٹڈی جب آپ کرتے ہیں بہت سارے فیکٹر جو ہے نا آپ اس کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل ایک ہے پورٹرز ماڈل. پورٹرز ماڈل کے اندر جو ہے نا جی آپ جی 5 اس کے جو ہے نا وہ ماڈل ہیں جی پورٹر کے کہ پورٹر نے 5 اس کے اندر فیکٹر کو میں یہ تھوڑی دیر میں آپ کو کوئی دکھاتا ہوں ایک ریسرچ پیپر اس کے اندر جو ہے نا اس کا وہ ایکسپلائٹ کیا گیا. تو اس کے اندر آپ کا اچھا اس طرح سے ایک پیسٹ اسٹڈی ہوتی ہے پیسٹ ماڈل. پیسٹ ماڈل کے اندر آپ کیا پولیٹیکل, اکنامک, سوشو کلچر, ٹیکنالوجیکل, اکنامیکل, ایکالوجیکل, ڈیموگرافیکل, ایتھیکل, ریگولیٹری پرسپیکٹو جو ہے نا وہ آپ اس پہ دیکھتے ہیں. اس کو پیسٹ انالیسس وہ آپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس طرح سے بہت ساری جو ہے نا اسٹڈی جو ہے نا سسٹمیٹک جو ہے نا وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ
इसका टो मैट्रिक्स आप कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि ये इसके क्वार्टर बन जाते हैं कि जी फर्स्ट क्वार्टर जो है ना वो WO, जिस तरह से अगर आप पिछली स्लाइड के ऊपर आप जाएंगे, अगर इसके ऊपर जाएं, पिछली स्लाइड जो है ना जी, एक मिनट, ये पिछली स्लाइड है जो ये वाली, इसको आप अगर देखें तो इसके अंदर आप देखें कि इसके 4 इसके क्वार्टर हैं। ये जो है ना जी इसका क्या है, फर्स्ट क्वार्टर है, ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये ना ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर, थर्ड इसको कह लें, एंड फोर्थ। तो इस फोर्थ क्वार्टर जो है ना ये आपके वो बन जाते हैं। तो जो अब आप देखें कि जी ये जो है ना जी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है ना जी इट एग्जामिन स्ट्रेटजीज दैट टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड, ठीक है ना जी, अपॉर्चुनिटी एज स्ट्रेंथ, ठीक है ना जी। तो फर्स्ट जो है ना जी आपका ये हो गया। सेकंड के अंदर क्या है, उसके अंदर WO है, एग्जामिन दी स्ट्रेंथ दैट एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू अवॉइड वीकनेसेस, ठीक है ना जी। इसी तरह से थर्ड आप देख लें WT है आपके पास, WT जो है ना, आप पहले आप देखें ST एग्जामिन दी स्ट्रेंथ दैट यूज स्ट्रेंथ टू ओवरकम और अवॉइड थ्रेट्स। अच्छा, ये जो है ना WT, इट इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो, एग्जामिन स्ट्रेटजीज दैट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ वीकनेस एंड ओवरकम और अवॉइड द थ्रेट्स। तो इस तरह से आप जो है ना जी उसको देख सकते हैं अपने, इसके आप पेयर बना लेते हैं। तो जी SO जो है ना क्या है, यूज ऑफ इंटरनल strengths to exploit external opportunity, use of internal strengths to avoid or minimize the impact of external threats, overcoming, ये WO है जी, OWO है, overcoming the internal weaknesses of exploiting external opportunities, और WT क्या, overcoming the internal weakness and minimizing एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये 4 पेयर जो है ना इसके बन जाते हैं। तो इसमें आप देखें, इसमें फर्दर आप देखें कि जी ये जो SO है इसको मैक्सी स्ट्रेटजीज कहते हैं, मैक्सी कि जी स्ट्रेंथ भी आपका प्लस पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी भी प्लस पॉइंट है। तो दोनों विन सिचुएशन के ऊपर आप स्ट्रेटजी जो है ना वो बनाते हैं, स्ट्रेटजी दैट यूज स्ट्रेंथ टू मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटीज। तो इसको आप मैक्सी स्ट्रेटजीज कहते हैं। इस तरह से आप देख लें जो आपके पास मिनी मैक्सी स्ट्रेटजीज के अंदर क्या आ जाता है, स्ट्रेटजी दैट मिनिमाइज वीकनेस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। आप सबसे पहले तो आप देखें ना जी, आप यहाँ पर ये लिस्ट कर रहे हैं कि जी आप अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को लिस्ट किया, उसके बाद आपने इंटरनल वीकनेसेस को लिस्ट किया, इधर जो है ना जी आप एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ये जो है ना आपने ये लिस्ट किया, इसको लिस्ट किया। जब आप लिस्ट करते हैं तो एक लिस्ट इसको यहाँ से उठा के इधर रखा, ठीक है ना, फिर इधर रखा, फिर इधर रखा। इस तरह से आपके पास जो है ना ये बढ़ते जाएंगे, आपके पास SO की स्ट्रेटजी जो है बढ़ती जाएंगी कि जी 1 1 2 2 3 3 4 इस तरह से इधर आप देखें कि जी ST के अंदर मैक्सिमिनी स्ट्रेटजीज दैट यूज स्ट्रेंथ टू मिनिमाइज थ्रेट्स। इस तरह से ये जो है ना जी ये देख लें आप कि जी WO स्ट्रेंथ दैट मिनिमाइज वीकनेस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। इस तरह से ये WT क्या है, मिनिमाइज मिनी जिसको आप वर्स्ट केस सिनेरियो आप बोलते हैं, जिसको स्ट्रेटजीज दैट मिनिमाइज वीकनेस एंड अवॉइड थ्रेट्स। तो इसको फर्दर हम देख लेते हैं कि जी SO सिचुएशन स्ट्रेटजी मैक्सिमाइज स्ट्रेंथ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। WO is aim to minimize the weaknesses by taking advantage of external opportunities. ST uses the strengths to avoid or reduce the impact of external threats. However, strong an organization is its necessary to meet the external threats. WT क्या है, और डिफेंसिव टैक्टिक्स कि आप डिफेंसिव हो जाते हैं कि जी देखें ना जी दोनों चीज़ें आपकी वीक हैं, मिनी है, तो आप डिफेंसिव के जी आप रहते हैं कि जी आप अपने आपके टैक्टिक्स क्या हैं कि आप बचो इससे, ठीक है ना जी, आप अपना वक्त गुजारा करो, टाइम जो है ना वो टाइम गुजारो, बस इस तरह से होता है। WT आर डिफेंसिव टैक्टिक्स डायरेक्टेड एट रिड्यूसिंग इंटरनल वीकनेसेस एंड अवॉइडिंग एक्सटर्नल थ्रेट्स।
इसको और यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, अगर आपने पढ़ना हो तो इसके आप देख सकते हैं कि जी एसओ स्ट्रेटजीज is also named as maxi so strategy tells about how utilize your internal strength to grab external opportunity. For example, high brand loyalty, good quality helps the company to enter into new market or launch new product. इस तरह से जो है ना ये ST strategy क्या है, this strategy is also named to maxi mini strategy. In this company tries to minimize stress by their strength. This strategy empowers the company because the company know why they are existing and how they can manage external threats. For example, because of good quality company's reputation, we can avoid the risk of foreign or external competitors. इसी तरह से जो है ना ये वाली है W strategy. This strategy is also said as a mini maxi strategy. This strategy tell the company to strengthen their weakness to take benefit of prevailing opportunities. For example, product high price is creating a hindrance to enter in a new market. Therefore, by upgrading product technology can lead to reduction in price of products. So WT strategy, this strategy is also known as mini strategy. This can be considered as a defensive strategy where company tries to strengthen their weakness and avoid any external threat. For example, if company is not having sufficient funds and on the other hand competitors have also increased which result to decreased in demand. Therefore we can have to focus on this aspect. इसी तरह से आप देखें ये जो है ना ये मैंने आपको बताया कि जी कंटिन्यूस प्रायोरिटी, ये देखना जी ये वीकनेस स्ट्रेंथ टी अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस स्ट्रेंथ टी अपॉर्चुनिटी पास्ट में किया आपने, तो प्रेजेंट में किया, फ्यूचर में कर रहे हैं. इसके ऊपर पेपर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, वो देखें. इसी तरह से ये देखें ना आप लिस्ट कर रहे हैं इसको स्ट्रेंथ को. एसओ स्ट्रेटजीज हैं, गुड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क है, फॉर एग्जांपल इंक्रीज मार्केट शेयर है, यूटिलिटी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, नेक्स्ट डे डिलीवरी जी अगले दिन के लिए आपने तैयारी कर ली आज ही. एक्सलेंट एट क्रिएटिंग एट को क्रिएटिंग दिस विद कस्टमर्स, अनटैप्ड हाई and market, focus on high quality product development using the customer knowledge and info, develop strategies to block weaknesses through opportunities. तो ये इस तरह से आप इसको सारे को देख सकते हैं कि यहाँ ये देखें जी strategies using strength to minimize threats, excellent at co-creating with customers. तो इस तरह से ये जो है ना ये WT ये आप सारा इसको देख सकते हैं. मैंने तफसील इसीलिए इसके अंदर डाली है. फॉर एग्जांपल ये कोई कंपनी है, स्टारबक कंपनी है, उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दी है कि देखें यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है इसकी, प्रॉफिटेबिलिटी है, ब्रांड रिकग्निशन है, ग्लोब प्रेजेंस है. वीकनेस क्या है इसकी, अनइवन वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, सस्टेनेबिलिटी. और इधर जो है ना फैक्टर क्या है इसके, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज किसको क्या है, मार्केट, न्यू मार्केट और न्यू प्रोडक्ट्स सर्विसेज, परचेजिंग कंपनीज. अच्छा, इसी तरह से यहाँ थ्रेट्स क्या है, न्यू एंट्रेंट्स, मार्केट सिचुएशन, चेंज इन कस्टमर फेवर्स. तो आप इसकी स्ट्रेटजी देखो ना, स्ट्रेटजी 1 है, SO1, SO2, SO3. इसी तरह से ये जो है ST1, ST2, STT, S33. इसके मुताबिक जो है ना जी ये W1, WO1, WO2, 3, WT1, W2, WT3. तो ये आप अपनी स्ट्रेटजी जो है ना बना सकते हैं. तो ये इसी तरह से आप इसको अपनी कंपनी की एक्सरसाइज जो है ना वो करके आप अपना टेम्पलेट जो है ना खुद से क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ का, वीकनेस का, इसका. तो अब टाइम डोमेन क्या है इसका, पास्ट, प्रेजेंट और प्रेजेंट प्लस 2. ये टाइम मतलब आप टाइम टू टाइम जो है ना ये सारा अपना टो मैट्रिक्स जो है ना इसका वो कर सकते हैं. लिमिटेशन इसके क्या है, इट डज नॉट फॉलो द रियल स्टेप दैट आर मैंडेटरी टू फॉलो एंड अचीव दी कंपेटिटिव एडवांटेज इन दी मार्केट. मतलब हिट एंड ट्रायल ही होता है ना, ये जो होता है ना हिट एंड ट्रायल ही आप करते हैं. कोई इसके फास्ट एंड हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है इसके जो है ना ये स्वॉट के या टॉ के. मैनी ए टाइम द एनालिटिकल अप्रोच ऑफ टॉ मैट्रिक्स डज नॉट कंसीडर द चेंजिंग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दैट इज
one of the biggest threat to the business in attaining its objective of higher sales, evaluated profits, and enhanced brand value. It does not show the highlight the interrelationship among the internal external factors that affect the business operation and strategies. تو یہ زیادہ تر اپلیکیبل ہیں یہاں پر جو ہے نا جی کہاں پر اس کی اپلیکیشن مرجر جب ہوتا ہے کمپنیز کا وہ وہاں دیکھتے ہیں کہ اپنے پلس مائنس. فار ایگزامپل جب یہ پی ٹی سی ایل جو ٹی این ٹی تھا پہلے پھر پی ٹی سی ایل ہوا, جب یہ پرائیویٹ ہوا بکنے پہ آیا تو میں ایک ورکشاپ کے اندر مجھے بھی انوائٹ کیا گیا تھا. میکنزی ایک کمپنی تھی, انہوں نے اس کا سروے کیا تھا, اس کا سواٹ کیا تھا اور ٹو کیا تھا, بہت زیادہ ان کا سروے کرایا تھا. تو 2 دن ہم جاتے رہے تھے. تو اس میں جو ہے نا یہ اس وقت جو ہے نا یہ پی ٹی سی ایل نے اپنا یہ اس کا سواٹ یا ٹوک کر کے اپنی اسٹرینتھ ویکنیس جو ہے نا اس کو کنسولیڈیٹ کیا تھا. تو اس طرح مرجر میں ایکوزیشن میں مرجر کا مطلب یہ 2 کمپنی جو ہے نا مرج ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ جی نوکیا کو دوسری کمپنی وہ سیمن خرید لے, ٹھیک ہے نا, جس طرح فیس بک نے واٹس ایپ کو خرید لیا, ایکوزیشن ایکوائر کر لی, ٹھیک ہے نا جی. ایک کمپنی جوائنٹ وینچر ہو جاتا ہے, 2 کمپنی آپس میں ہو جاتی ہیں, الائنس ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو اچھا اس کے اندر میں نے نا کچھ آپ کے لیے جو ہے نا وہ اسٹڈی مٹیریل جو ہے نا وہ ڈالا ہے کہ فار ایگزامپل یہ ایک پیپر ہے, تو اس کے اندر انالائزنگ دی کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج آف جرمنی ود ٹو میٹرکس اینڈ آلٹرنیٹیو ٹو پورٹر. کہ جی پورٹر ماڈل جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس طرح سے کہ جی آپ کس سچویشن کے اندر جو ہے نا ٹو اور سواٹ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. تو اس کے دیکھیں نا اسی طرح سے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹر جو ہے نا اس کی اسٹریٹجیز انہوں نے بنائی, اور بنانے کے بعد جو ہے نا انہوں نے اس کو انالائز کیا اور اپنا جو ہے نا جی سارا جو ہے نا جی پلاننگ اس کے اوپر بیس کر کے اپنی اسٹریٹجی جو ہے بنائی. تو یہ ایک پیپر ہے, اگر آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں. تو اسی طرح سے ایک اور پیپر جو ہے نا یہ والا ہے. تو اس پیپر کو بھی یہ بھی پیپر بہت اچھا ہے کہ سواٹ کنسیپچول فریم ورک, اور اس کے اندر جو ہے نا یہ آپ دیکھیں سواٹ انالیسس کے اندر انالیسس آف انٹرنل انوائرمنٹ اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس میکرو لیول کے اوپر ہے, اور یہ ہے جی مائکرو لیول کے اوپر ہے کہ جی ایکسٹرنل environment for opportunity and threats, competitive environment, industry environment اور general environment. اسی طرح سے آپ دیکھیں SWOT analysis template ہے جس کے اندر internal strength اور weakness جو ہے نا وہ آپ اپنی evaluate کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا جی آپ اس کا جو ہے جی یہ external factor جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر threats کہ جی کس طرح کے آپ یہ تھریٹس ہیں آپ کے لیے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آپ کو بتائے بھی ہیں, فائنینشیل, مینیجریل, آرگنائزیشنل, سپلائر اور مینوفیکچرنگ, ڈسٹریبیوشن چینل وغیرہ وغیرہ. انڈسٹری کے اندر آپ دیکھیں کہ جی انڈسٹری آف رائیولری امنگ کمپیٹیٹرس, تھریٹس آف نیو انٹرنٹس, تھریٹس آف سبسٹیچیوٹس, بارگیننگ پاور آف سپلائر, بارگیننگ آف پاور, اس طرح سے یہ پولیٹیکل. تو اس طرح سے آپ جو ہے نا جی اس کو آپ کر کے آپ سوار انالیسس کا یہ بنا سکتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا کمپیٹیٹر ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں, سپلائرس کی دیکھ سکتے ہیں, گورنمنٹ کیا امپیکٹ ہے آپ کے اوپر, ٹھیک ہے نا جی, اکنامک چینجز کیا ہیں, سوسائٹل کیا ہیں, یہ پورٹر ماڈل سے آپ لے سکتے ہیں اس طرح سے نا. اچھا اسی طرح سے یہ آپ نے اس کے کوارٹر بنا لیے, اس کے پیئر بنا لیے, اور آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ ایک اور پیپر ہے کہ جی یو اے ای گورنمنٹ سواٹ انالیسز اینڈ ٹو میٹرکس, یہ ایز این ایگزامپل جو ہے نا آپ اس کو لے سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی جو ہے نا اسی طرح سے اپنا پہلے سواٹ کیا ہے, اور اس کا یہ جو ہے نا اسٹرینتھ ویکنیس آپ انہوں نے یہ میٹرکس بنا لیا, اور میٹرکس بنانے کے بعد جو ہے نا جی انہوں نے اپنا کنکلوڈ کیا کہ جی کس طرح سے ہم امپروو کریں گے اس کو اپنی جو ہے نا یہ اپنے سیکٹر کو. اسی طرح سے یہ ایک ہے کہ جی سواٹ اینڈ ٹو میٹرکس ای گورنمنٹ انالیسز ریویو آن سلطنت عمان. تو یہ بھی بہت اچھا پیپر ہے, اس کے اوپر بھی آپ اپنے فردر سپلیمنٹ کے طور پہ جو ہے نا اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی انہوں نے اسی طرح سے اپنے یہ ہے نا ایس ٹی, ڈبلیو ٹی اور ایس او اور ڈبلیو ٹی جو ہے نا یہ میٹرکس بنا کے اپنا وہ سواٹ انالیسس کیا. اچھا اسی طرح سے یہ پیپر ہے ایک, یہ پیپر جو ہے نا جی یہ بہت اچھا پیپر ہے. اس کے اوپر ٹو میٹرکس اے ٹول فار سچویشن انالیسس, سچویشنل انالیسس کے اندر کہ آپ ٹو ہمیشہ سچویشن پہ کرتے ہیں کہ جی کسی بھی وقت جو ہے نا آپ رک کے, جس طرح سے آڈٹ نہیں ہوتا, آڈٹ آپ کرتے ہیں ہر سال, تو یہ ایک قسم کا آڈٹ ہی ہے کہ جی آپ اپنی اسٹرینتھ ویکنیس وہ دیکھ لیتے ہیں, اپنے کیش فلوز دیکھ لیتے ہیں, اپنی ویکنیسز دیکھ لیتے ہیں کہ جی واقعی میرے پاس اسٹاف کی کمی تو نہیں ہے, میرے پاس جو ہے نا جی
रिसोर्सेज हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, सरप्लस हैं या वगैरह वगैरह। और इसी तरह से मार्केट को आप बिल्कुल वो क्रिटिकल बेस के ऊपर उस सिचुएशन के ऊपर आप देख सकते हैं कि जी आपको थ्रेट्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो उसके मुताबिक जो अपनी स्ट्रेटजी जो है ना वो स्ट्रेटेजिक वो प्लानिंग करते हैं। तो उसी तरह से देखें ना यहाँ पर उसने ये स्ट्रेटेजिक, क्योंकि स्ट्रेटजी हमारा जो है ना टॉपिक नहीं है, तो इसलिए जो है ना ये जो है ना इस प्रोसेस को हम डिफाइन किसी और पर्टिकुलर टाइम के ऊपर करेंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो है ना ये मैंने डाल दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इस तरह से ना। तो इसी तरह से आप देखें ना वो क्रिटिकल क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि जी व्हाट इज़ आवर बिजनेस, व्हाट आर हु आर कस्टमर्स, ठीक है ना जी, कस्टमर वांट्स क्या हैं, ठीक है, कस्टमर बिजनेस क्या होना चाहिए हमारा, थ्रेट्स क्या हैं। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है इसके ऊपर। तो इसी तरह से आप देखिएगा कि यहाँ पर ये प्रोफाइल सी बना ली है कंपनी की, और प्रोफाइल बनाने के बाद यहाँ ये जो है ना मैंने आपको तो टाइम बेस्ड जो है डायनामिक्स ऑफ टो एनालिसिस, तो आप देखेंगे जी ये पास्ट में किया, फिर प्रेजेंट में किया, फिर एक और टाइम पे किया, फिर एक और टाइम पे किया। तो इस तरह से जो है ना जी कंप्लीट कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरएक्शन ऑफ सिचुएशन फैक्टर्स, ये आप नोट डाउन करके आपने एनालिसिस किया। और उसके बाद देखें ना यहाँ पर इसने क्या किया कि स्ट्रेंथ को अलग से वो किया अपॉर्चुनिटी 1 2 3 4 अप टू 10। ये जो प्लस है इसका मतलब ये है कि यह इनकी स्ट्रेंथ है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, और जीरो जो है ना ये नेगेटिव पॉइंट है, प्लस। और ये अब आप देखें कि यहाँ पर ये लिस्टिंग हो गई है इसकी, तो ये इसको कहते हैं कि इंटरेक्शन मैट्रिक्स। तो इंटरेक्शन मैट्रिक्स करने के बाद जो है ना जब प्लस ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस आपका सही है, वो प्लानिंग आपकी सही है। तो इस तरह से आप इसका मैट्रिक्स जो है ना वो आप उस अपनी कंपनी के ऊपर अप्लाई करके आप अपना जो है ना टाओ मैट्रिक्स जो है ना यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें ना ये इसका इन्होंने बनाया है कि जी अगर आप देखें जो इंटरनल फैक्टर हैं इसके, स्ट्रॉन्ग R&D है इन इंजीनियरिंग, स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड सर्विसेज नेटवर्क है, एफिशिएंट प्रोडक्शन और ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज़ हैं। और इसी तरह से यहाँ पर आप देखें कि रिस्क इसके क्या एक्सटर्नल में कि जी यहाँ पर ग्रोइंग अफ्लुएंट मार्केट, डिमांड फॉर मोर लग्जरीज कार्स विद मैनी ऑप्शंस, अट्रैक्टिव ऑफर्स टू बिल्ड एन असेंबली प्लांट इन US, क्रिसलर, ये इनके कंपेटिटर हैं। तो इस तरह से आपने ये पेयर इसके बना लिए, और बनाने के बाद जो है ना आप इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी स्ट्रेटजी जो है ना कि एप्लीकेशन ऑफ दी टाओ मैट्रिक्स, ठीक है ना जी। तो ये मैंने डिटेल से अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर भी आपको बता दिया है, तो आप एज अ सप्लीमेंट जो है ना आप इस पेपर को भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है ना जी अपना जो है ना जी ये टाओ का एनालिसिस जो है ना करके अपनी प्लानिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने ये मेरे तीनों जो है ना लेक्चर जो स्वॉट एनालिसिस के ऊपर ये सुने, दोनों लेक्चर 2 हैं या 3 हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम स्वॉट एनालिसिस और टाओ एनालिसिस जो है ना वो कैसे करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।